Hello guys, welcome to my vlog. Pa-cute-cute na lang muna tayo dan. Tapos ipapakita ko pala sa inyo ang lipstick. Yan palang ginagamit namin. Yan. So, ablihan na natin guys. Magbisaya sa takaron. Wow. So, ibutang na din na ako guys. Ano? Oo ka balong. Ano lapo mo din. Binuong po. Katawan din dira ni ate guys. Sira kong katawa dira guys. Ate Maya, kikinang ko ginakatawa. So guys, grabe man akong gipang butang dira guys. So, next naman is makeup na naman. So, kamuton na din na nato guys. Kay bati kay ng like one eh. So, kamuton din nato guys. Kayang pink. Ibutang din na nato sa tuwang kwan. Dura, ibutang din na nato sa tuwang nawong. A few moments later. Guys. Lagi ko katiman andra guys. Kay digid ko kanto kay silaw kaayo. So guys. Murag okay naman guro na guys. Sa pikas na po na ako gibutang guys. Tapos giligot-ligot pa na ako dira guys. Kay dili gid siya matangtang. Tapos sunod naman ako gikuan dira kay kanang blue na po na sunod dira pag humana ng pink. Happy naman day kung mahuman na dira guys. Na kana na pong blue. Blue ba na or sky blue? Basta blue na lang na ay. Dira day na to siya ibutan sa tong piloy mata. So guys, wala pa day naman ato pagid ng dungagan. So guys, gabi naman dayron guys, gumikap na dira natin guys. So nikatawa-katawa ko dira kay gapakit-cute pa lang buang. So guys, wala day na ako natuyo nga galapaw-lapaw guys. Oh my god, galapaw niya. Kuan pagid kayong lipstick. This is the final look. Bye. Thanks for watching.